नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ 16 जुलाई बुधवार। आज दिन जागर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे चलतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन जागर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करिया जरूरी, जहाँ फल प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपण मैंने प्रथम देखिपारे। तो चलतु आज संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। तो आज प्रथम चाषी आरबीआई रो बड़ घोषणा, खुशी खबर। छोट कृषकों पई आरबीआई कला बड़ घोषणा। देश रे अनेक कृषकों पाखरे चाष पई निवेश करने को आर्थिक सामर्थ्य न थाए। एपरि स्थिति सेमाने ऋण नहीं चाष करने को चाहती। एहाकु दृष्टि रखी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई छोट कृषकों पई एक नुआ नियम जारी करिछि। सुना और रूपा बंधक रखी मिलिबो ऋण। आरबीआई रो नुआ नियम अनुसार कृषक माने एबे कृषि ऋण नेबा पई निजर सुना किंबा रूपा बंधक रखि परिबे। पूर्वर बिना बंधक ऋण नेबा पई एक निर्दिष्ट सीमा थाए, किंतु एबे नुआ नियम रे कृषक माने निजर इच्छा अनुसार सुना किंबा रूपा बंधक रखी ऋण नहीं पारिबे। एही नुआ नियम द्वारा छोट कृषक को ऋण पाइबारे सहजता मिलिबो। ग्रामांचल रे कृषक और छोट व्यवसायी को लाभ। आरबीआई कहिछि जे जदि केही निज इच्छा रे सुना किंबा रूपा बंधक रखिबाकू चाहुचंती, तेबे बैंक तांकू मना करि परिबो नाही। यह ग्रामांचल कृषक और छोट व्यवसायी को लाभ देव। यह सहित बैंक गुड़िकर गोल्ड लोन व्यवसाय मध्य बढ़िबो। परवर्ती खबर, पुणी काचियो वर्षा, आसुची लघुचाप, प्रबल वर्षा संभावना। 14 जिला को येलो अलर्ट जारी। पुणी एक डबल लघुचाप संभावना। आगामी 14 घंटे सृष्टि हेब लघुचाप। उत्तर मध्य प्रदेश मध्यभाग एवं तार पार्श्ववर्ती अंचल गोटे घूर्णिवलय सक्रिय रही। अन्य एक घूर्णिवलय उत्तर बंगोपसागर उपरे दुईटी घूर्णिवलय प्रभाव में दुईटी लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगा संभावना रही। गोटे लघुचाप क्षेत्र उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और पार्श्ववर्ती अंचल सृष्टि हो। अन्य एक लघुचाप क्षेत्र पश्चिमबंग एवं ओडिशा उपकूल में सृष्टि हो। यार प्रभाव में राज्य में पुणी प्रबल वर्षा संभावना रही। आगामी 24 घंटे प्रबल अति प्रबल वर्षा पर 3 जिला मयूरभंज, केन्दुझर और सुंदरगढ़ को ऑरेंज वार्निंग जारी होईछि। प्रबल वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी और घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन पर 14 जिला को येलो अलर्ट जारी होईछि। आसंता काली प्रबल अति प्रबल वर्षा सह बिजुली और घड़घड़ी पर 6 जिला को मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा और बरगढ़ को ऑरेंज वार्निंग जारी होईछि। सेहीपरि प्रबल वर्षा पर 10 जिला को येलो अलर्ट जारी होईछि। परवर्ती खबर, जदि आपण माने सुना किनिबा को जाउछन्ती ताले नजर पकांतु। आज भारतर प्रमुख शहर मानकरे केते रहिछि सुना दर। कमिला सुना दर। ग्राहकों पई खुशी खबर, आज 600 टंका कमिछि सुना दर। ग्राहकों पई खुशी खबर, आज 600 टंका कमिछि सुना दर। आज भारतीय बाजार रे 24 कैरेट सुना 98,180 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सुना दर 90,000 टंका छुईछि। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर में 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 98,180 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 90,000 टंका को पहुंची। सेहीपरि मुंबई रे 24 कैरेट मूल्य 98,180 टंका और 22 कैरेट मूल्य 90,000 टंका रही। नुआ दिल्ली रे 24 कैरेट 98,330 टंका और 22 कैरेट 90,150 टंका रही। दक्षिण भारतर प्रमुख सहर चेन्नई रे 24 कैरेट मूल्य 98,180 टंका थिबा बेले 22 कैरेट मूल्य 90,000 टंका रही। पूर्व भारतर प्रमुख सहर कोलकाता यथाक्रमे 98,180 टंका और 22 कैरेट मूल्य 90,000 टंका रही। अन्यपटे रूपा मूल्य किलो पिछा 1,10,000 टंका होईछि। केमिति जानिबे सुनार शुद्धता जानतु। जदि आपण सुनार शुद्धता जांच करने को चाहूँगी, तेबे आपण BIS केयर ऐप रे जांच करि परिबे। सुनार लाइसेंस नंबर, हॉलमार्क किंबा पंजीकरण संख्या भूली थिले आपण सीधा सड़क सरकारक निकट रे अभियोग करि परिबे। अभियोग करिया परे एही प्रसंग रे कोन पदक्षेप निया जायछि से संबंध में मध्य सूचना पाई परिबे। परवर्ती खबर, रेभेन्सा विश्वविद्यालय रे डायरिया, 47 जन छात्र झाड़ा बांति रे आक्रांत। कटक रेभेन्सा विश्वविद्यालय रे डायरिया, पीजी हॉस्टेल रे किछि छात्र असुस्थ होइथिबार सूचना मिलिछि। 47 जन झाड़ा बांति रे आक्रांत हेबा परे कटकर बड़ मेडिकल रे भर्ती करा जायछि। हॉस्टेल खाद्य खाई असुस्थ होइथिबा अनुमान करा जाउछि। न्यू पीजी हॉस्टेल और
ଧର୍ମପଦ ହଷ୍ଟେଲର 47 ଜଣ ଛାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଏସ୍ସିବିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଏସ୍ସିବିର ଟିମ୍ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାହିଁକି ଏମିତି ଘଟିଲା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚି ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବା ସହ ଉନ୍ନତ ସେବା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦୈନିକ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ନେଇ ରେଭେନ୍ସା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ବାତିଲ ଦାବି ନେଇ ତାତିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ସ୍କୁଲରେ ପକାଇଲେ ତାଲା। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ବାତିଲ କରିବା ଦାବି ନେଇ ଟାକିରିଆ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏପରିକି କୌଣସି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ବାତିଲ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଝୁଲି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଟାକିରିଆ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍କୁଲରେ ଜେ କୁର୍ମା ରାଓଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରପୁରର ସୁନ୍ଦରେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲକୁ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି। ଜେ କୁର୍ମା ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲର କିଛି ପିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଏହି ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ଏଠାରୁ ଜେ କୁର୍ମା ରାଓଙ୍କୁ ବଦଳି ଜାଣିଶୁଣି କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଗତକାଲି ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ସୁଜିତ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଟାକିରିଆ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ତାଲା ପକାଇ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହିତ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପୁନଃ ସେଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ଲାଗି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶସ୍ତା ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ କମିପାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ମୂଲ୍ୟ। ଭାରତ ସରକାର କୋଇଲା ଆଧାରିତ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ ମୂଲ୍ୟ କମାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସଫଳତା ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ SO2 ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଫ୍ଲୁ ଗ୍ୟାସ ଡିସଲଫରାଇଜେସନ FGD ସିଷ୍ଟମ ଲଗାଇବାର ବାଧ୍ୟତାକୁ ଅନେକ ଅଂଶରେ ଶିଥିଳ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲରେ ଛାଡ଼ ମିଳିପାରିବ। ନୂଆ ନିୟମ କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରାଜପଥ ଅଧିସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବେ କେବଳ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ସହରର 10 କିଲୋମିଟର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ FGD ସିଷ୍ଟମ ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଦୂଷିତ ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ନନ୍ ଆଟେନମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କେସ୍ ଦର କେସ୍ ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଦେଶର 79 କୋଇଲା ଆଧାରିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏବେ FGD ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଏହା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲରେ ଛାଡ଼ ମିଳିପାରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏସବୁ ଥିଲା ଆଜି ଦିନ ଯାକର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଜରୁରୀ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନର ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ।